الأصدقاء السلام عليكم. ملي غادي نتكلم معكم هذه غير البداية ديال لا فيديو باش نقول لكم السلام عليكم أولا، وكان لابد من واحد أرضية باش نتكلم معكم، ولهذا جيت هنا لاكورنيش ديال عين دياب نوريكم اولا لاكورنيش اللي كيوجدوا فيها، وان شاء الله من هنا الصيف غادي تكون محلوله. الوغ انا غادي نبينها لكم توتالور وغادي تشوفوها، تشوفوا الاشغال اللي كيداروا فيها دابا. مي ديسي ان شاء الله من هنا للصيف elle sera prête et elle certainement elle va être aussi belle que la corniche de Tanger que j'ai vu et que je trouve magnifique. Voilà. Donc là tout Nasraï Khdamin, ça a pris un peu de retard, mais bon, d'ici le début de l'été Inch'Allah هادشي غيكون موجود. وأرانا دابا الهضرة غادي نتكلموا اليوم. Je vais discuter avec vous en tant que Marocain, pas en tant qu'une personne neutre qui ne fait que comme analyste, non, en tant que Marocain, et parler de mon Maroc et parler de notre Sahara et parler de l'agression qui dure depuis plus de 44 ans de l'Algérie envers le Maroc. Allez les amis, je quitte, je vais faire tourner la caméra pour pouvoir parler et discuter. Allez, on y va. والله اخوتي لا ما كنتش انا كنظن باللي كاينين اوطون دو مكلخين في هذيك البلاد. Je parle de l'Algérie. Vous vous rendez compte quand des sites, j'en ai vu deux, juge les chaînes algériennes, كل وحده دايره 1 مليون 400 في وحده دايره فوق المليون ديال لي في على قضيه بوتفليقه مات. قضيه هذوك لي فيديو كو vous avez vu ديال كونت ملي بوتفليقه استقبل البدوي، ملي استقبل القايد صالح، ملي استقبل كومو يسابيل ديجا لا العمامره، وملي استقبل الخضر ابراهيمي. كلهم كيقولوا لك باللي هذوك لي فيديو راه مزورين ومخدومين. اي بون موا انا راك شفتو درت واحد لا بيت فيديو pour expliquer que il n'y a pas de trucage dans ces vidéos, dans la vidéo de la dernière vidéo qui a été faite dernièrement, et que la vidéo d'octobre 2017, ça n'est pas celle que je vous ai montré. Je vous montre les bouquets de fleurs, les cravates et tout le truc. Malgré tout, il y a des gens têtus qui disent que là, vous savez, maintenant avec les logiciels, on peut tout faire. Bon, alors moi, à ces gens-là, je vais leur dire une fois pour toutes qu'il n'y a jamais eu de tricage. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Bedoui qui était ministre de l'Intérieur n'a jamais de son existence, n'a jamais été reçu par Bouteflika, à part ce jour-là. C'était la première fois que Bedoui est reçu à Al-Mouradia par Bouteflika. Si quelqu'un parmi vous peut يوريني chez vidéo قديمة d'un mois, d'un an, de 2 ans, de 10 ans où Bedoui a été reçu par Bouteflika, je retire ce que j'ai dit. Donc vous avez raison, c'est moi qui ai tort. Voilà. ça c'est la preuve.
وهذيك هذوك لي فيديو اللي بوتفليقه استقبلهم بربعه، لقيت صالح والعمامره وبدوي ou comment il s'appelle l'autre qui vit en France. Oui, voilà. Que ce soit lui ou que ce soit la Mamra. Alors rendez-vous compte, c'est des gens qui vivent en France. Ils vont venir diriger l'Algérie. Alors que ils ont pied là-bas en France. عائلة ديالهم ولادهم ديورهم كل شيء كاينين ومشاو جابوهم من لهيه. Pourquoi? Parce qu'ils ont un passeport marocain, algérien. Tout simplement. لا أقل لا ولا أكثر. Ils n'ont rien d'algérien في الدم. ما كاين غير داك الباسبور اللي عندهم هما عايشين لهيه ما مسوقينش كاع ليكم وهما اللي خلاو البلاد وجابوهم ليكم. المهم هادشي سا سيتي اونتر بارونتيز. انا بغيت نقول للناس على قبل داك يا با يو تروكاج. Ça, ce qui est d'actuel qui et qu'on arrête de me dire que Bouteflika est mort. Bouteflika n'est pas mort. Bouteflika, il est vraiment esquinté. D'ailleurs, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Donc, quand il a reçu les 4 personnalités. Alors, comme je te on dirait un légume. Un petit comme ça, avec les yeux vague, il n'est pas là, le pauvre gars, il est malade. اسمعوا لي انا ما غاديش نقول لكم واش بقى فيا ولا لو بوف كلمه لو بوف كاع جو لو دي باسكو هذيك الحاله نقول على pour n'importe qui واخا العديو ديالي نقول بوف كاع. Ça veut pas dire que بقى فيا parce que moi je sais que ce gars là n'est pas quelqu'un de bien et ce qui lui arrive il le mérite. C'est comme le Sharon. Ce qui lui est arrivé durant 3 ans dans le coma, il le mérite. Et Hada, c'est pire encore. C'est pas dans le coma. Dans le coma, peut-être on ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de vous. Mais là, vous êtes éveillé et vous voyez tout ce qui se passe autour de vous et vous ne réagissez pas. C'est ce qui est grave. Et en plus des douleurs, du mal que vous transportez avec vous. Le mort de l'effet. المهم الأصدقاء غدا الجمعة غادي يعاود يخرجوا الجزائريين للزنقة. J'espère que ça continuera juste comme ça. Personnellement, moi, je leur donne un conseil gratuit. Il arrête نصيحة غادي يلقاو الخير اللي غيسلكهم. Qu'ils arrêtent, qui ne cherchent pas à faire grève, qui ne fassent pas العصيان المدني. فهمتي؟ والو. Ils doivent faire que ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire sortir tous les vendredis, manifester ensemble et une fois par jour, un jour oui, un jour non. Une fois c'est les médecins, une fois c'est les avocats, une fois c'est les étudiants, une fois c'est كل نوبة شي حاجة تخرج دير manifester. Voilà. Donc, et comme ça, toujours bien sûr, سلمية ما كانش اي وبزز حيت دروك خصكم يعرفوا دابا الجزائريين خصهم يعرفوا واحد القضيه راه لو بوفوار بوتفليقه وربعته. Quand je dis Bouteflika, bien sûr, comprenez ce que je dis. Alors, je ne parle pas de Bouteflika Abdelaziz. Je parle de Saïd et le clan ديالو اللي داير به. فهمتيو؟ فوالا. الوغ هذوك الناس والله اسمعوا لي نقولها لكم راه ما غاديش يحيدوا من السلطه s'ils ne sont pas forcés. S'ils ne sont pas forcés à un certain moment et forcés pas par les Algériens ولا الداخل ولا زعما الداخل الجزائريين زعما العسكر او البوليس او الشخصيات الجزائرية مالو باغي يصوروا والو. راه الا ما كانتش ميريكان
en France, les Européens, oh, vous dégagez maintenant, ça n'est assez, alors ils ne vont pas bouger. Mettez-vous ça bien dans la tête. Donc, les Algériens doivent à tout prix, parce qu'il y a des intérêts en jeu, les intérêts français et les intérêts américains. N'oubliez pas que le gaz de schiste rachète de tout ExxonMobil. فهمتي؟ في الجزائر عندك هي وتوتال راه هما غادي يقسموا لو باكتول لو باك بحيث راكم تفهموا واحد القضيه ما تكونوش غالطين راه l'extraction du gaz de schiste ça n'est pas dans les cordes de l'Algérie. L'Algérie ما عندهاش la technologie باش تنوض تخرج هذاك le gaz de schiste. Il faut que ce soit des compagnies étrangères qui ont le matériel adéquat et aussi bien l'expérience, aussi bien que comment faire, tout simplement. Ils ont la technologie pour pouvoir extraire. Et quand vous faites appel à une compagnie étrangère pour quand que ce soit dans le gaz ou dans le pétrole, là c'est la part du lion radial la compagnie ديروا فراسكم ما كنت تحسب لكم راه الجزائر غادي زعما هي اللي غادي زعما لو غرو مورسو غتشدو هي لا راه لي امريكان هما اللي ولي فرونسي هما اللي غيشدو le plus gros morceau. Et n'en parlons pas des achats, du matériel, de l'importation. هادشي حيت راه هي des pressions qui se font. بغيتي نميك عليك نخليك تبقى تحكم في الشعب الجزائري في ديك 4 مليون جزائري. Alors voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, voilà. Tu vas nous donner des facilités لينا حنايا. خلي عليك tu vas laisser tomber un peu la Chine de côté. Tu vas essayer de faire قوانين في la fiscalité, في كل شيء. قوانين de telle sorte que nous Américains, nous Occidentaux, on peut venir chez toi, investir comme on veut. هذيك القانون ديال لي 49 50 ما بقيناش بغينا نشوفوها فهمتي وبغينا نديروا القوانين باش نكونوا حنايا نجيو نانفستيو ونربحوا ونديو فلوسنا بدون مشكل فهمتي. Il y a plein de choses et puis voilà, et surtout les importations, il faut que vous achetiez, arrêtez d'acheter chinois فهمتيني هادشي اللي كاين. ولهذا انا كنقول للجزائريين هذوك الناس اللي كيحكموا راه شتي دروك دايوغ البارح وراه هي دايوغ البارح العمامره ولا داك بدوي داروا واحد الانترفيو اش فيها ما فيها والو غير الهضره الخاويه غادي نشونج on va tout changer pour ne rien changer. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. On va tout changer pour ne rien changer. وشكون اللي غادي يدير هذا الشونجمون؟ شكون اللي غادي يتحكم في هذا الشونجمون؟ هما ماشي الشعب، ماشي لوبوزيسيون، ماشي ديك لا سوسيتي سيفيل، ني كي كو سوا، هما اللي باغيين يبقاو يتحكموا. برامي تعرابط écoutez. راه j'ai le titre, il faut que j'espère que je vais m'en souvenir. Le Monde. Pas de il n'y aura pas de 5e mandat, mais bon, il restera président avec un 4e mandat prolongé. Bon, je ne me rappelle plus bien du titre, mais c'est à peu près ça. الجزائريين كيجريو ويجريو وكيشكيو باغيين لا للعهدة الخامسة صدقوا بواحد العهدة رابعة مطولة. tout simplement, ça revient au même. وقبل من العهدة الخامسة من اللي avant qu'il ne se représente, avant que Bouteflika ne se représente ou là juste après qu'il se soit représenté قال لهم اعطوني واحد العامين وغادي نحافظ العامين غادي نديروا واحد نتلاقاو حنا l'opposition, la société civile et les personnalités politiques qui ne sont pas dans le gouvernement et on va discuter
de la Constitution et puis on va faire un référendum et à ce moment-là, on va décider d'une date pour les élections. Simplement, la date pour les élections, elle n'aura lieu que dans 1 an et demi, après 1 an et demi, excusez-moi, après 1 an et demi. وبزاف دابا ها هو هذا السيد صدق جالس مع غادي يبقى يحكم alors que c'est illégal c'est illégal ماشي قانوني هذا الشيء. لا كونستيتيسيون كتقول ليه كملتي العهده ديالك وديجاج سير بحالك عاود يداروا سميتو هو السيد باسكو ما غاديش يصوتوا عليه ما غاديش يتقدم حتى الناس ما بغاوهش ويطير كاع الانتخابات يطير ما بقاوش. علاش ما يبقاوش الانتخابات؟ علاش حيت هو ما غاديش يترشح ما غاديش يقدم راسو غادي ينسحب وخصو يطير الانتخابات. وهذوك الاخرين اللي ضلوا كيجاريو كيكافحوا كيضربوا كاين اللي ضرب 45 مدينه كاين اللي ضرب 40 مدينه باش يجمع ديك 60,000 ترشيح سيناتور. انت تجي دابا تقول لي لا ما غاديش حيت انا ما غاديش نشارك حتى نتوما ما غاتشاركوش. مال البلاد هذا الشيء باش نقول لكم انايا باش كنقول لكم البلاد هذوك الناس راه ديالهم دايرين في عقلهم que l'Algérie leur appartient. Moi je ne participe pas, personne ne va participer. C'est mon pays. C'est pas à toi qui va me dire ce qu'il faut faire. Si vous ne voulez pas que je participe, vous ne participerez pas. Et je ne quitterai pas. C'est ce que هادشي اللي كيقول لكم دابا. هادشي اللي هو كيقول لكم باللي انا راني هنا. ولهذا هاد الزواق اللي كتشوفوا هاد الندوات هاد لي زانترفيو هاد كلشي راه سي جوست du bluff. Ils vont essayer de par tous les moyens de vous de bluffer et pour vous détourner du sujet d'ailleurs attention, ils vont trouver des astuces. Ils vont trouver l'astuce ديال هاد بوتفليقه n'est pas mort et il est mort. C'était une de leurs astuces. La dernière astuce, je vais vous dire encore une autre astuce qu'ils ont trouvé. راه هادشي اللي وقع لنا في الجزائر راه العادو هو اللي دار لنا اللي نوض الشعب اللي نوض هذا فهمتي. Et vous avez tous, je crois que vous avez tous lu un article où il parle du complot contre l'Algérie. Un complot contre une vidéo plutôt, une vidéo que j'ai faite, sur notre chaîne, où il parle du complot. هما كيقولوا هذا الكومبلو باللي المغرب مشارك مع لي اسرائيليين مشارك مع لي سيرب مشارك مع لو غوفرنمون بروفيزوار كابيل مشارك مع سوروس مشارك مع لو دوزيام homme des États-Unis اللي تابع لترامب. هادشي كلشي ils sont tous installés ودخلوا معنا حتى التوانسه فهمتي. التوانسه داروا مشاركين معنا باللي حنا راه باغيين العصا في الجزائر. وحنا راه 20 اكثر من 40 عام هما تابعينا سلمنا امرنا لله قلنا يا ربي تاخذ فيهم الحق. هذه 40 عام ماشي اليوم. عاد دابا بغينا فعلا حنا المغاربه. Je le dis et je le répète, nous avons tout fait. Je le dis, je le répète encore une deuxième fois. Nous avons tout fait pour que ça explose en Algérie, pour que le peuple algérien se réveille de la torpeur dans laquelle il était. Nous n'avons jamais cessé de lui faire des pics, de le piquer plutôt, de le critiquer, de nous moquer de lui et tout. Mais attention, quand on se moque de lui, c'est par rapport à ceux qui le dirigent. كنضحكوا عليهم كنقول لهم انتوما واش انتوما بشر ولا اشنو؟ انتوما واش دايرين هاد الحكام اللي كيضحكوا عليكم اللي كيتفلاو عليكم اللي خلاو ولادكم وانتوما باكين كتفرجوا فيهم كلكم كتعرفوهم دايرين شارين des appartements des résidences luxueuses en France en Europe en Espagne كتعرفوا هادشي كلشي
هادشي كلشي عارفينه وكساكتين. وانا شحال من فيديو درت لكم على les coûts des constructions en Algérie, les coûts des terrains de football qui sont 3 fois plus chers que normalement le coût que devrait devenir واش عباد الله le coût ديال le terrain qui se trouve à Oran, non l'autre à part Oran حتى هو بحال لا هو لا ديال وهران ولا ديال قبايل في تيزي وزو فهمتي. Ils veulent, vous vous rendez compte, Del Tizi Ouzou, il vaut autant que le Stade de France, et vous n'allez pas comparer le Stade de France par rapport au terrain de Tizi Ouzou, et c'est connu, et c'est exactement pareil pour le terrain de foot l'Ikein Fohren, qui est plus cher que le terrain de foot du Bayern, qui est plus cher que le terrain de foot de la Juventus. هادشي انا راه قلتو لكم وسمعتو فيا معيار، واش دخلك في هادشي؟ هاد قضيه اش دخلني في هادشي جابها الله. جيت مع الهضره بعد نوات لي زيدي فيان افيك الهضره فهمتي. اش دخلني في هادشي؟ شحال من كومونتير كنسمع هاد الايامات بالاخص هاد الفيديوهات الاخرين كيقولوا لي ديها في بلادك، ديها في المغاربه. انا راه كنقولها لكم شحال من عام غادي كنقولها لكم. انا راه يا دي d'autres Marocains qui s'occupent du Maroc. Moi je m'occupe de l'Algérie. Voilà, ça mettez-vous ça bien dans la tête. Moi je ne m'occupe que de l'Algérie. Vous savez pourquoi je m'occupe? Parce que le pouvoir algérien ne s'occupe que du Maroc. Alors il faut bien qu'il y ait des Marocains qui s'occupent. Mais attention, moi quand je dis l'Algérie, je reviens à l'hadra li kangoul, quand je dis l'Algérie, ça moi je ne m'occupe que du pouvoir algérien. Et malheureusement, certains Algériens se sentent vraiment le pouvoir. Et ils se superposent في بلاصه لو بولوا. ملي كنتكلم انا على بوتفليقه وربعتو الشفاره ودوك الخطافه اللي خلاو البلاد، هما كيبقى فيهم الحال حيت سوا دون شوز لون، اما بن عمهم او يسيد لا فامي او حتى هما راه بحالهم، حتى هما خطافه، حتى هما شفاره، حتى هما فهمتي. انا ملي كنتكلم مع الخطافه الجزائريين وهذوك كلشي راه اش دخلك انت؟ واش بقى فيك الحال على الخطاف على الشفار الجزائري؟ انا كنعايره هو ماشي كنعايرش انت فهمتي. الور اوت شوز اون بلوس دو سا، هذيك اش دخلك في هذا الشيء؟ راه انا اذا يلا دخلني في هذا الشيء دوبي كيلكو زاني، دخلني في هذا الشيء، ولكن راه انتوما الحكام ديالكم راه 44 عام وهما كيداخلوا في هاد قضيه الصحراء. 44 عام، ماشي عامين 3 سنين 5 سنين ولا 4 سنين، ولا 44 عام. وهاد 44 عام انا ما شفتكمش تحركتوا، ما شفتكمش كتقولوا علاش هاد الحكام ديالنا مخاصمين مع المغرب. هادشي كاع ما كتقولوه. ودابا حنا ملي بدينا حنا المغاربه بدينا كنلاحظوا هادشي اللي واقع في الجزائر، وليتوا كتحلوا فمكم. راه ما شفتوا والو. هادشي اللي غادي نديروا لكم، وهداك الشيء اللي غادي نضحكوا عليكم، وهداك الشيء اللي هادي 44 عام نتوما ساكتين، حيت السكوت ديالكم في دو فو دي كومبليس. ملي كنتو كتشوفوا الحكام ديالكم كيمشوا للامم المتحده، كيمشوا للاتحاد الافريقي، وملي هذيك بومرداس في هذيك المدينه بومرداس كديروا ديك كيقولوا لها ديال الحفله هذاك لا فيت دو ليتي ولا لا فيت لي زونيفرسيتي ديتي ديال بومرداس،
وكتجيبوا des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers de Sahraouis que vous invitez de tout d'Espagne, de France, d'Algérie, de Tindouf, de partout. باش ديروا لي زونيفرسيتي. واش عمر دوك صحاب مرداس ناضوا تشكاو قالوا هذا الشيء اللي كدير اللي كيدار هنا عندنا حرام، حتى البلاصات ستاسيون ما بقيتوش كتلقاوها في دوك المناطق. ودابا كتجيو تقولوا لينا حنايا مالنا علاش كندخلوا في هذا الشيء؟ راه انا قلت لكم راه ما شفتوا والو 44 عام ديال السكات ديالكم، والله حتى غادي تأديوه، غادي تأديوه، ماشي حنا غادي نديروا شي حاجه، ولكن لا الحق سبحانه وتعالى هو اللي ياخذ فيكم الحق، فهمتيو؟ وغادي تأديو سكوتكم. علاش؟ حيت دابا عاد ولا كيتحل لكم الفم وكتقولوا علاش دخلكم في هذا الشيء، حنا فهمتي اش علاش اخويا نتوما علاش ما نطوش قبل تسكتوا حكامكم؟ علاش ما خليتوناش؟ حيت سكوتكم هو اللي ما خلاناش حنا المغاربه نزدهروا، ما خلاوناش حنا لوك اجي دابا. واش دابا كالي لا ديفيرونس اونتر مانون اي افون؟ علاش قبل ما نطوش بحال نطو اليوم البارح هاد الجمعه اللي غتنوضوا هاد الجمعه والجمعه اللي فاتت والجمعه اللي فاتت؟ علاش ما نطوش قبل باش تقولوا وبارك على المغرب ما دار لينا والو؟ علاش ما نطوش تظاهروا على نوضوا؟ واش حنا اش درنا لكم؟ اش درنا لي؟ واش وعندي لكم واحد السؤال يا الجزائريين، واش في المغرب عندنا شي بولي ورقله كيف انتم عندكم بوليزاريو؟ واش حنا اخترعنا شي بولي ورقله ولا شي بولي صحراء الجيريان؟ ما عندناش، حنا ما دايرينش حنا. علاش نتوما ملي دوغول عطاكم الصحراء، ملي عطاها لكم ناض محمد الخامس قال لي لا ماشي ما كانش باغي يعطيها لكم باسكو ils avaient découvert du pétrole وكانوا كيديروا لي زيسي نيكليير تما في الصحراء. ناض دوغول وصحاب دوغول بغاو يعطيو لانديبوندونس كو بور لو نور دو l'Algérie et Mohamed V est intervenu, il a dit non, il faut donner l'indépendance totale. Pourquoi? علاش المغرب aussi il avait son intérêt. Pourquoi il a dit عطيو الصحراء الجزائريه؟ حيت خوتنا الجزائريين ديال ذاك الوقت قالوا لنا ملي غادي نشدوا التراب الوطني كله صحيح معناتها الصحراء الوسطانيه c'est-à-dire le Sahara algérien et le Sahara oriental qui était marocain, et que les Algériens avaient promis au Maroc de discuter avec lui sur ce Sahara là, كولوم بشار وتندوف وداك كاع دوك المناطق اللي كاينين تما. المغاربه قالوا بون حنا بيناتنا هاد خوتنا ما غاديش يغدرونا، غادي يشدوا الاستقلال ديالهم، بالاخص جاو تذكروا معنا وكل شيء. وسيروا شوفوا لي زونسيان فيديو ديال لينا INA سيغ داك كومو يسابيل فرحت عباس ملي دار الديسكور ديالو وقال on s'est mis d'accord avec nos frères marocains pour une fois l'indépendance acquise, on va pouvoir discuter avec nos frères marocains sur ces territoires litigieux. Le litige معاهم جا من بعد en 63 juste un an après l'indépendance. هذاك ولد الحرام ديال الله يرقيها ليه في جهنم الله يعطيه ديال بن بلا. Il a inventé le prétexte pour que le Maroc et l'Algérie ne parlent plus de cette histoire. Il a inventé avec cette histoire de حقرونا المروك. Et il y a eu ce qui s'en est suivi, une guerre en 63, ce qu'on appelle la guerre des sables. Et depuis cette époque-là, le Maroc et l'Algérie n'ont plus discuté de ce problème-là, de ce mytho. Même s'il y a eu des signatures de certains accords où le Maroc reconnaît cette partie, mais cet accord il est caduc, il est nul et non avenu parce que avec l'accord de signé comme Hassan Tani, il n'a pas été ratifié par le Parlement. Ce qui veut dire que le litige en entier ما بيننا وبينكم على الصحراء الغربيه ديالنا حنايا.
ولهذا حنا وقفنا معكم ما خليناش دو غول يعطيكم الحريه جوست في le nord de l'Algérie et garder le Sahara pour lui. Et vous, c'est tout à fait le contraire ce que vous avez fait. Il a suffi que nous, on chasse les Espagnols, Dratna alayhum, Franco Mred, où le jeune roi il arrive, et puis il y a eu le tribunal, le tribunal de la Haye. عطانا حقنا كيقول التريبيونال de la Haye باللي في هذيك الصحراء عندها لي ليان داليجونس البيعه ما بين المغاربه الملوك المغاربه والسكان ديك البلاد واكثر من هذا الشيء. انتم رغم ذلك الحكام ديالكم هذوك الحكام ديالكم ils ont inventé toute une histoire. Ils ont créé un état chez eux. Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous, dans les années 60, quand juste vous êtes devenus indépendants, est-ce qu'on a essayé de créer un état واخا غير في الصحراء الاورينتال ديالنا، في الصحراء ديالنا الاورينتال اللي شادين لينا نتوما، واش حنا درنا عندنا شي ناس من صحاب تندوف والمناطق وجمعناهم دخلناهم عندنا ودرنا لهم عطيناهم السلاح وداك الشيء وقلنا لهم الله سيروا ضربوا الجزائريين، الله باقيين على الضعاف، يلا استقلين وطلبوا الاسترجاع ديالكم للوطن المغربي. ما درناش هادشي، حنا كنا تايقين فيكم، قلنا راه غادي الناس غادي يجلسوا معنا وغادي نتذاكروا، فهمتي؟ نتوما العكس vous avez fait tout à fait le contraire de ce qui devrait être fait. Et là, vous le peuple algérien, qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Est-ce que vous vous êtes levé? Est-ce que vous vous êtes levé pour ça? En même temps, je vais juste nettoyer les oreilles d'un idiot اللي قال لي غادي نمشي ندعيك عند السلطات المغربيه حيت قلتي لي انا هو مروكي. راه هذاك الشيء اللي قلت لك انت مروكي راه شرف ليك الا كنتي مروكي، راه بزاف عليك تكون مروكي. سي لا بروميير دي شوز ديرها في راسك يا الموسخ الاخر، راه بزاف عليك تكون مروكي. يا ولدي انا بغيتك تجي تدعيني، ولا يا مخ انا اللي غنخشيك في الحبس. ما عرفتينيش شكون انا غنخشيك في الحبس. والنهار اللي غنطيح فيك جبد لي ديك لاكارت، ديك الباسبور، ديك لاكارت ناسيونال باش تقول تكذب على اصحاب اليوتيوب اللي راك انت جزائري. راك tu es un traître marocain qui est réfugié quelque part, soit en Algérie, soit en France. Mais t'en fais pas. Tu vas tomber comme d'autres sont tombés avant toi. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Tu vas tomber parce que ça va changer en Algérie. Ça va changer. Je sais que même, écoute, ça va changer même s'il va y avoir des bains de sang. Ça va changer. Parce que le pouvoir en Algérie n'est pas prêt de lâcher. Le pouvoir maradis يعطي. الجامع ديروا في راسكم نتوما يا الجنس اللي كان ساكت مدة 40 عام ما تكلمش، ودابا جاي كيدير لي الملاحظات، جيتو كديروا لي الملاحظات اش دخلك في هادشي اللي واقع بالجزائر. انتو ياك دابا عاد بان لكم انا شو وانتم علاش ما نطوش تقولوا للحكام ديالكم ياك دابا نطوا ضدهم؟ علاش ما نطوش قبل تقولوا لهم لا هادشي اللي كنديروا حنا راه عيب، هادشي راه عيب. حتى مدينه تندوف الجزائري ما بقاش كيقدر يمشي ليها، خصو ليسي باسي باش يدخليها. الا بغى يدخليها خصو يتبحث بعدا ويقلبوه لي جون دي ديزان دو بوست de militaires, de policiers, de gendarmes باش تدخل تجي تقول لي انت وعلاش هادشي ما نطوش تقولوا الحكام ديالكم قبل؟ ودابا بقى فيكم الحال حيت المغاربه كيتشفاو فيكم، وبالعكس المغاربه كيفرحوا لكم باش كيقولوا كاع كثر بغاو شتي. انا صراحه جي في مول دير فرانشمون راه ne vous attendez pas à en sortir de cette merde sans dégâts. Écoutez, ce que je dis, moi, je pèse mes mots. Vous n'allez pas en sortir sans dégâts. Maintenant, tout est fait. Toutes les chancelleries occidentales, tout est fait dans les chancelleries occidentales, aussi bien en Algérie, aussi bien qu'ailleurs, pour que ça ne tourne pas à la syrienne, ou là à la libyenne, ou là à l'égyptienne. عقلوا الهضره اللي كنقول لكم. Tout est fait. Ils essaient de tout faire. ولكن دابا il se trouve
كو هادوك ولاد الحرام اللي كاينين اللي شادين السلطه باغيين قال لك اسيدي يخرجوا، ولكن ماشي يخرجوا هذو ما باغيينش يخرجوا هذوك الناس. راه قلتها لكم في الفيديو ديالي القدام، هذوك الناس راه ما غاديش يمشيو. واش الواحد دار العش ديالو في الجزائر، دار العروق ديالو في الجزائر، toi tu viens tu vas le déraciner. اجيو تحيدو من سميتو، تحيد لي داكشي اللي كيكسب، داكشي اللي بنى اللي خطف. فا بيان سور ما بنى داكشي ودار داكشي باش غاب الخطفه من دار الشعب، فلوس الشعب راه دار بهم داكشي. ولكن بولوي هذوك الناس غنفهمكم واحد القضيه، c'est des gens qui pensent qu'ils ne vont jamais mourir. D'abord, première des choses, ils n'ont pas conscience que la mort existe. Et ils se croient éternels. Et c'est pour ça qu'ils ne vont jamais laisser ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont fait dans leur vie. En Algérie, ils vont jamais le lâcher. Ils vont tout faire pour esquiver. Ils vont inviter certaines personnalités politiques, les comment dire, mafieuses. حتى l'opposition كاين فيهم des personnalités mafieuses اللي كيمكن لهم تشريهم. راه كيتشراو. ما n'oubliez pas que l'Algérien s'achète facilement. Parce que écoutez, là, c'est dans le sang, c'est dans j'allais faire tomber mes lunettes. C'est dans le sang. Je vais vous donner l'exemple. L'Algérien, tu peux l'acheter. C'est dans le sang. الحركة c'est quoi? C'est pas des gens qui ont été achetés. Ils ont été achetés par la France contre خوتهم جزائريين. Oui ou non? Alors, c'est exactement pareil. Maintenant, il y en a certains qui peuvent être achetés. Est-ce que vous vous rendez compte que même les prisonniers de droit commun ont été achetés. Ils ont été libérés, des milliers de prisonniers de droit commun ont été libérés ces temps-ci exprès pour foutre le bordel durant les manifestations des vendredis, ainsi de suite. Moi, personnellement, je vous dis, faites gaffe. Essayez de continuer sur le même style de manifestation. Arrêtez les grèves. Arrêtez de demander Essayez Madani. Arrêtez. Ce que vous devez faire, c'est juste manifester. Tous les vendredis, n'en parlons pas. Et les jours de semaine, chaque jour, un corps de métier. Et voilà. Et automatiquement, il va y avoir des interventions étrangères qui vont fort, parce que il a même qu'un les interventions étrangères, ils vont jouer معكم، غادي يلعبوا معكم حتى يديروا لكم 3 قدامى. فهمتي؟ هادو ديروها في راسكم. ولهذا ما خصكم شاي تنوضوا تقولوا راه حد جاو شي وحدين دخلوا معاهم من لوبوزيسيون ولا لا سوسيتي سيفيل. الناس ديال لا سوسيتي سيفيل اللي كاينين معروفين، les gens sérieux, compétents, intègres, ils sont connus, on les compte, on peut les... C'est ces gens-là qui doivent mener comment dire, l'après Bouteflika. Ce n'est pas l'Amamra, ni Bedoui, ni هذاك comment il s'appelle, le vieux اللي عنده أكثر من 80 عام اللي ساكن في فرنسا. Oh là là, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave, سميتو غتجيني. سميتو غتجيني. ماشي هذوك الناس هما هذوك راه ils sont imbibés. راه من الدم ديال البوفوار راه كاين فيهم. راه عرفتوا شحال من عام وهما في هذا مع هذا النظام. راه ماشي غير اليوم. ولهذا هذوك الناس
راه عمر ما غيطلقوا لكم السلطه ما غاديش يطلقوها لكم. ولهذا il faudra faire en sorte que moi déjà personnellement je connais 2 personnes, même 3 personnes في la société civile qui normalement هما اللي خصهم يسيروا ويصوبوا لا كونستيتيسيون على حقها وطريقها، وهما اللي يتكلموا. عندك البوشاشي، عندك ايت علي مقران، عندكم هذيك لا دام لا vieille dame qui était في le parlement, qui a démissionné du parlement, je ne me rappelle plus de son nom. Il y a celle-là qui est une ancienne résistante algérienne. À celle-là, oui. Déjà, moi, je vous donne 3 noms. Et c'est pas ce qui manque, les noms. Il y a les hommes intègres en Algérie, les hommes et les femmes intègres, c'est pas ce qui manque. Mais باش تجيب ليا ديك لا بوندا بازار ماينهوف تعاود تبدل لي ميم نو من الانتيريور. عرفتوش الانتيريور شنو هو الانتيريور؟ كالكان كي تاع الانتيريور راه يكوني تو عنده لي فيشي ديال كلشي الناس اللي غادي يجيو واللي غادي يطلع واللي يهبط واللي يخرج، كلشي غادي يعرفوا الانتيريور. تجيب لي العمامره وتجيب لي هذاك لوطخ منضادر لو فيو كا لو شوفو بلون. C'est pas ces gens-là. Ces gens-là, ils ont tous mangé dans leur atelier. كلهم كلاو من كلهم خلوا، كلهم كلاو، كلهم داروا وبغيو تجيبهم باش يحاميو على داك الشيء اللي داروا. لا، جيب الناس انتيغر، هذوك هما اللي دايور. ونقول لكم على القضيه، راه لارمي، شتيو لارمي لقيت صالح maintenant شاف القضيه. Gaïd Salah, il a tout le temps joué, je le dis et je le répète, il a tout le temps joué sur 2 trucs. Tant qu'il est mahadouk nas, il va laisser pourrir la chose. Il va laisser pourrir la chose. Il n'y a pas plus tard que vous allez voir un article sur Maghreb Intelligent. Maghreb Intelligence plutôt. Là, un article d'hier qui parle de Gaïd Salah, qui parle des États-Unis et de la France et de Gaïd Salah. قالوا ليه زقا بقى ما تحركش، ما دير حتى حاجه هاد الساعه، tu n'as pas à intervenir. انت باش نقول لكم القايد صالح، انا ما كنخترعش هادشي، راه قلتها لكم شحال على قضيه قايد صالح qui attend son heure. وراه دابا il y a pas plus tard qu'hier il y a un article qui est tombé de Maghreb Intelligence, allez le lire et vous allez voir que القايد صالح عنده اطمع باغي هو يشد السلطه، حيت عارف باللي هذاك il sait que c'est pourri. Il sait lui que les Algériens ne vont jamais ما يرجعوش لديورهم. غادي هذا الشيء يبقى يطول كل جمعه كل خميس كل 3 كل هذا كل نوبه غيكون تكون شي حاجه. ولهذا هو من دابا ولا كيقول لهم، كيقول قايد صالح كيلعب معاهم، لا داخل معاهم في اللعبه، قال لهم لا راه انا معكم هذه وهذه، jamais je ne vais jamais faire intervenir mon armée contre le pouvoir, mais simplement plus il n'intervient pas et plus ça va pourrir. Et c'est ce qu'il veut lui, il veut que ça pourrisse un maximum, comme ça غادي يوليو هما الاخرين les Américains ou les Français يقولوا لا il est temps d'agir parce que ça risque de sortir من الطريق. غتولي عندنا هنا سوريا في لا ميديتيراني، وغتولي عندنا en face de nous غتولي عندنا ليبيا، تزيدوا ليبيا اخرى ولا نزيد اللهم. on va sacrifier d'équipe et l'armée qui va tenir، l'armée غتشد السلطه، فهمتي؟ l'armée لي جينيرو غادي يفرقوا داكشي بيناتهم et ainsi de suite، فهمتي؟ هادشي الاصدقاء. المهم هاد المشيه هادي ديال وريتكم لاكوت ديالنا حنايا، راكم شفتوا لاكوت كي سي اون تران سو بريباري ان شاء الله من هنا للصيف. هذاك الشيء ماشي غير هادي ولا لاكوت الاخرى ديال الجامع اللي قريبه للجامع، ان شاء الله من هنا الصيف الضربه اذا غتكون منوره. الي وان شاء الله حتى هذوك nos frères marocains de l'étranger quand ils vont venir à Casablanca cet été, ils vont trouver une ville, une Casablanca vraiment moins de bouchons, moins parce qu'il y a tous des souterrains partout, il y a les trams qui sont en train d'être libérés. Les amis, portez-vous bien et bonne journée. À plus.